अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिर्फ 2 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं मुबशर हाशमी और मैं हूं अना यूसुफ। नजर डालेंगे अब तक के सिटी हेडलाइंस। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान का सीटीडी, एलीट फोर्स और स्पेशल ब्रांच को होम डिपार्टमेंट के हवाले करने पर इजहार तशवीश। आईजी खान बेग सूबाई हुकूमत से बात करें, मुतालबात पूरे न होने पर खान बेग की क़यादत में काम न करने का फैसला। लाहौर प्रेस क्लब की जनरल काउंसिल का इजलास, जनरल बॉडी के सालाना इलेक्शन 25 दिसंबर को करवाने का ऐलान। इजलास से प्रेस क्लब के 3 करोड़ रुपए से जायद सालाना बजट और अखराजात की मंजूरी भी दे दी गई। शहर की अहम शाहराहों पर लगाए जाने वाले डस्टबिन अहम शख्सियात के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि डस्टबिन को हर वक्त चेक नहीं किया जा सकता, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। एलओएस का मुल्तान रोड नाला ढांप कर दोनों तरफ 4 लेन सड़क बनाने का फैसला। तब्दील शुदा डिजाइन के लिए बजट 1.5 से बढ़ाकर 3.5 अरब रुपए कर दिया गया। महकमा मौसलात की छुट्टी, सुंदर से रायविंड और रायविंड से मांगा रोड तक 2 शाहराहों की तामीर नो रिंग रोड अथॉरिटी के लिए कर दी गई। महकमा मौसलात और तामीरात ने 30 करोड़ का तखमीना मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भिजवा दिया। रावी रिवर प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के लिए 1 मुल्की और 3 गैर मुल्की कंपनियों का इज़हार दिलचस्पी। कंपनियों की फाइनेंशियल और टेक्निकल जांच पड़ताल के बाद दिसंबर के आखिर में अवार्ड दिया जाएगा। यूसुफ रोड इस्लामपुरा में यूनियन काउंसिल 32 में मुस्लिम लीग नून का जलसा। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। शाहजमाल के इलाके कादिया कॉलोनी में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी जलसा। एनपीए मियां असलम इकबाल का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में बड़े बड़े ब्रिज उल्टा देंगे। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। रेंजर्स के जवानों का जोश और जज्बा देखकर यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन भी मैदान में उतर आए और खुद पाकिस्तानी झंडा लहराया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से गार्डनर क्लब के मेंबरान के लिए तफरीही टूर का इनेकाद। डीजी वर्ल्ड सिटी का अमनान लिशारी का कहना है कि अंदरून शहर की बहाली का काम 1 से 1.5 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फैमिली फिजिशियन के ज़ेरे तमाम 4था इंटरनेशनल फैमिली मेडिसिन सिंपोजियम बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स ने हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों पर रिसर्च प्रेजेंटेशन पेश की। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी की तश्कील 9, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल करने का फैसला। अल अजीम अकेडमी लतीफ चौक शाहदरा की तकरीब तकसीम इनामात। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तलबा में अवार्ड तकसीम की। जेहुआवा यारी चर्च के सिरे तमाम अलहमरा हॉल में क्रिसमस की खुशी में केक काटने की तकरीब। सूबाई मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की खुसूसी शिरकत। उधर रॉयल गॉस्पेल चर्च मॉन्टेसरी ऑफ पाकिस्तान के सिरे तमाम क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद। मुस्लिम लीग पाक के ज़ेरे तमाम क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। मुस्लिम लीग पाक के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ज़हीरुद्दीन खान का कहना है कि हमें फख्र है कि पाकिस्तान अक़लियतों के साथ भारत के निस्बत मिसाली बर्ताव कर रहा है। जोहर टाउन में दांतों के क्लिनिक डेंटल 1 का इफ्तिताह। इमराज़ दंदान के माहिरीन और डॉक्टरों की कसीर तादाद की शिरकत। अलहमरा हॉल में नात मरकज के चेयरमैन अरसलान अहमद की तहकीक को तरतीब करदा किताब कुलियाती मजहर की तकरीब रूनुमाई। ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास। आइंदा साल के शुरू में इंतखाबात करवाने का ऐलान। भारत में होने वाले कबड्डी वर्ल्ड कप खेलने के बाद पाकिस्तानी मर्द और खवातीन की कबड्डी टीम वाघा से लाहौर पहुंच गई। फूलों के हार पहना कर इस्तकबाल। पाकिस्तानी जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप से नई पोजीशन हासिल करने के बाद वाघा की राह से भारत से लाहौर पहुंच गई, जबकि पंजाब विमेन हॉकी टीम महाराजा रणजीत सिंह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए वाघा से भारत रवाना।
कायद आजम ओपन गोल्फ चैंपियनशिप मोहम्मद मुनीर ने जीत ली। जिमखाना के मतलूब अहमद एजाज का दिफा करने में नाकाम। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार 8 घुड़दौड़ मुकाबले। दिन की सबसे बड़ी रेस रुखसार प्रिंस ने जीती। क्लासिक कार ऑनर गिल्ड के ज़ेर तमाम ठोकर न्याज बेग से सुकीकी तक नायाब गाड़ियों की रैली निकाली गई। मेहमान एजुकेशन मूवमेंट के ज़ेर तमाम PCIR सोसाइटी में फन फेयर का इनेकाद। बच्चों की म्यूजिकल चेयर, पेंटिंग, रस्साकशी, बॉल थ्रो समेत कई खेलों में मुकाबले। और अली टावर गुलबर्ग में नए फैशन डिजाइनर के मलबूसात की नुमाइश। फैशन शो में मॉडल्स की मशरकी और मगरबी मलबूसात एक टन करके रैंक अवार्ड। हेडलाइंस और अब खबरें तफसील के साथ। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर पंजाब ने CTD, एलीट फोर्स और स्पेशल ब्रांच को होम डिपार्टमेंट के हवाले किए जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान PSP चैप्टर पंजाब का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लाहौर समेत सूबे भर से 40 पुलिस अफसरान शरीक हुए। इजलास में DIG, SSP, SP, ASP रैंक के अफसरान ने शिरकत की। PSP अफसरान ने CTD को होम डिपार्टमेंट के हवाले किए जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। लाहौर प्रेस क्लब की जनरल कौंसिल के इजलास में क्लब की सालाना हिसाबात की मंजूरी दी गई। प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 25 दिसंबर को होंगे। लाहौर प्रेस क्लब के निसार उस्मानी ऑडिटोरियम में होने वाले इजलास की सदारत सदर अरशद अंसारी ने की, जबकि जावेद फारूकी, मोहम्मद शहबाज मियाँ, फरजाना चौधरी, अफजाल तालिब, ख्वाजा नसीर, मोहम्मद बाबर, कमरुज़्ज़मान समेत कौंसिल मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए अरशद अंसारी ने लाइफ मेंबर मियाँ फयाज की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल कल जारी करेगा। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से शहर की अहम शाहराहों पर लगाए जाने वाले डस्टबिन अहम शख्सियात के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। तफसीलात के लिए देखते हैं इरफान मलिक की ये रिपोर्ट। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से माल रोड, जेल रोड समेत शहर की दीगर अहम शाहराहों जिन पर VVIPs की मूवमेंट रहती है, डस्टबिन नस्ब कर दिए गए हैं। दहशत गर्दी के खतरात के पेश नजर वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर VVIPs के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। सिक्योरिटी अफसरान का इस बारे में कहना है कि शहर को कूड़े से पाक रखने के लिए जिले हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला इकदाम अपनी जगह दुरुस्त है, ताहम अहम शाहराहों के किनारे ऐसे डस्टबिन का कोई भी दहशत गर्दी के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि इन डस्टबिन को हर वक्त चेक भी नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब अवामी हलकों का भी यही कहना है, सड़क पर डस्टबिन होने तो चाहिए, ताहम इतने कम फासले पर डस्टबिन लगाने का मकसद उनकी समझ से बालातर है। LOS का मुल्तान रोड नाला ढांप कर वज़ीर आला की ख्वाहिश पर दोनों अतराफ 4-4 लेन की जदीद सड़क बनाने का फैसला किया गया है। तब्दील शुदा डिजाइन के लिए बजट भी 1.5 से बढ़ाकर 3.5 अरब रुपए कर दिया गया है। LDA ने फिरोजपुर रोड पर LOS के मकाम से मुल्तान रोड तक ड्रेन को ढांप कर डेविल कैरेज वे मंसूबा शुरू कर रखा था, जिसके लिए LDA की गवर्निंग बॉडी ने पहले 30 करोड़ और फिर नजरसानी शुदा बजट में 1.5 अरब रुपए मंजूर किए थे। ताहम 2 रोज कबल वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्निंग बॉडी के इजलास में LOS मंसूबे का नजरसानी शुदा डिजाइन पेश किया गया, जिसके लिए बॉडी ने बजट 1.5 अरब से बढ़ाकर 3.5 अरब करने की मंजूरी दे दी है। सुंदर से रायवंड और रायवंड तामांगा रोड तक 2 अहम शाहराहों की तामीर नौ का काम महकमा मवासलात और तामीरात से लेकर लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया गया है। सुंदर से रायवंड और रायवंड से मांगा रोड तक 2 अहम शाहराहों की तामीर नौ के लिए महकमा मवासलात और तामीरात ने 30 करोड़ रुपए की लागत वाला मंसूबा मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवाया था। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक आला सतह के इजलास में मियां शहबाज शरीफ ने इन दोनों अहम शाहराहों की तामीर महकमा मवासलात और तामीरात की बजाय लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी से कराने का फैसला करते हुए अथॉरिटी को अहकामात भी जारी कर दिए हैं। लाहौर रिवर रावी प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी के लिए 3 बैनुल-अक़वामी जबकि 1 मुल्की कंपनी ने दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। लाहौर शहर में रावी किनारे बसने वाले नए शहर की कंसल्टेंसी के लिए अर्बन यूनिट पंजाब ने ख्वाहिशमंद फर्म से इजहार दिलचस्पी तलब की थी। लाहौर रिवर रावी प्रोजेक्ट ज़राए के मुताबिक मंसूबे की कंसल्टेंसी के लिए 3 गैर मुल्की और 1 मुल्की कंपनी ने दिलचस्पी का इजहार किया है। जिन 3 गैर मुल्की कंपनीज ने दिलचस्पी का इजहार किया है उनमें कोरियन, ऑस्ट्रेलवी और अमेरिकन कंपनी शामिल हैं।
गवर्नर पंजाब के मेहमान यूरोपीय वफ्द ने वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब देखी। यूरोपियन वफ्द का इस्तकबाल डीजी रेंजर्स मेजर जनरल खान ताहिर ने किया। रजा जैदी की रिपोर्ट। वाघा बॉर्डर पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के मेहमान यूरोपीय वफ्द का इस्तकबाल डीजी रेंजर्स ने किया। परचम उतारने की तकरीब शुरू होने से पहले यूरोपीय वफ्द के एहलकारों ने पाकिस्तान के झंडे हवा में लहराए, जबकि फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। परचम उतारने की तकरीब देखकर यूरोपीय वफ्द ने पाकिस्तानी जवानों को तालियों के जरिए दाद दी। यूरोपीय वफ्द के अरकान बॉर्डर का गेट खुलने पर भारतीय साइड को देखकर हाथ हिलाते रहे और दोनों अतराफ के जवानों की तस्वीर भी बनाते रहे। परचम उतारने के वक्त कौमी तराने की धुन पर तमाम अफराद अपनी सीटों पर एहतरामन खड़े रहे। यूरोपीय वफ्द का कहना था कि उन्होंने पहली मर्तबा पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब देखी, जो उन्हें बेहद पसंद आई और वो आइंदा भी लाहौर जरूर आते रहेंगे। कैमरामैन सईद मिराज और अंजुम शहजाद के साथ रजा जैदी, सिटी 42। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ज़ेर तमाम इमेच्योर गार्डनर्स क्लब के मेंबरान ने अंदरून शहर में तारीखी मकामात की सैर की। तफसीलात के लिए देखते हैं रेहान गुल की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से इमेच्योर गार्डन्स क्लब के मेंबरान के लिए अंदरून शहर के खसूसी दौरे का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा मेंबरान ने शिरकत की। मेंबरान ने शाही अमाम, मस्जिद वजीर खान और शीश महल समेत अंदरून शहर के दीगर तारीखी मकामात का दौरा किया और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से अंदरून शहर की बहाली के काम का भी जायजा लिया। इस मौका पर डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने बताया कि अंदरून शहर की बहाली का काम 1 से 1.5 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये ग्रुप जो आज आप देख रहे हैं ये एमेच्योर गार्डनर्स क्लब है। इनके 130 लोग, जिनमें से 100 तकरीबन ख्वातीन हैं और 30 आदमी हैं, ये आए हैं और इस तरह के कई ग्रुप्स और आना चाह रहे हैं। हालांकि अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, जो कि अभी कोई 1.5 महीना और लगेगा, लेकिन अब इस काबिल हो गया है कि लोग इसको आकर देखना चाहते हैं। अंदरून शहर की सैर करने वाले मेंबरान का कहना था कि तारीखी मकामात की सैर से इन्हें लाहौर का असल रंग देखने का मौका मिला है। We live in Lahore, but we don't really know that all of these places exist. So I think so it's a good effort that they're making an effort so that people come over here, they like know about these places. देखें, ये हमारी हिस्ट्री है और हिस्ट्री को प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल नहीं कर रहे। आप अगर इनकी इमारत की हालत देखें तो ये काफ़ी ख़राब है। वर्ल्ड सिटी का टूर तो काफ़ी अच्छा रहा, पर यह कि काफ़ी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और रिस्टोरेशन की काफ़ी ज़रूरत है। Privileged to be able to come here and environment भी उसी तरह इंटैक्ट है, उधर आने का मज़ा है। हमने रास्ते से हलवा पूरी भी उठा ली, उनने फ्री दे दी हमें, हमने खा ली। बस बज़ाहिरी तौर पे तो ये कह रहे हैं कि कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ इस तरह नज़र नहीं आती है। गवर्नमेंट को इसकी तरफ बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। सैर व तफरीह के बाद मेंबरान के लिए हलवा पूरी के खसूसी नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से अंदरून शहर की बहाली का काम तेज़ी से जारी है, ताहम लोगों का कहना है कि इसे इसकी असल शक्ल में ही बहाल किया जाए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ रेहान गुल, सिटी 42। मेहमान एजुकेशन मूवमेंट के ज़ेर तमाम PCSIR सोसाइटी में फन फेयर का इनेकाद किया गया। खसूसी बच्चे खेलों से लुत्फानंदोज होते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद भुट्टा। MEM के ज़ेरे तमाम होने वाले फन फेयर में खसूसी बच्चों और इनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर, पेंटिंग, रस्साकशी और बाल थ्रो समेत कई खेलों का एहतमाम किया गया था। फन फेयर में आने वाले वालिदैन का कहना था खसूसी बच्चे माशरे का हिस्सा हैं, इनकी तफरीह के लिए इक़दाम जरूरी हैं ताकि वो खुद को दूसरे बच्चों जैसा ही तस्वुर करें। ये स्पेशल बच्चों के लिए ये इवेंट है और ये बहुत अच्छी कोशिश है इनकी। ये होते रहना चाहिए ये, ताकि ये बच्चे अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा समझे और दूसरे बच्चों से अलग ना खुद को समझें। ऐसे प्रोग्राम रखें क्योंकि इन बच्चों को भी इतना ही हक है जैसे दूसरे बच्चों को दुनिया में जीने का, खेलने का, इंटरटेनमेंट की जरूरत है। फन फेयर में शरीक बच्चे चेहरों पर पेंटिंग बनवाते और खाने पीने की अशिया से लुत्फ अंदोज होते रहे। इनका कहना था स्पेशल चिल्ड्रंस के प्रोग्राम में आकर इन्हें अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिनमें सबको मिल बैठने का मौका मिले। हमें बहुत मजा आ रहा है
کہ ہم اسپیشل بچوں کے پروگرام میں آئے ہیں. میرا دل چاہتا ہے ہم اس طرح اسپیشل بچوں کے پروگرام میں آتے ہی رہا کریں. ہم یہاں بچوں کے پروگرام میں شریک ہیں. مجھے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں پر کھانے کے لیے چیزیں ہیں, ہلا گلا بھی ہو رہا ہے, جھولے بھی بہت زیادہ ہیں. خصوصی بچے بلا شبہ خصوصی توجہ کے ہی مستحق ہیں. ان کی تفریح کے لیے پروگراموں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. کیمرہ مین واجد علی کے ساتھ سجاد بٹاس, سٹی 42. انتخابات کے سلسلے میں UC 196 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے وائس چیئرمین رانا منور کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام کیا گیا. میاں اسلم اقبال نے خصوصی طور پر شرکت کی. فاضیہ کالونی شاہ جمال میں ہونے والے جلسے میں PTI کے رکن صوبائی اسمبلی میاں اسلم اقبال کے علاوہ نصیر احمد, ابوبکر بھٹی, جہانگیر حیات, محمد شکیل حیات اور ریاض گل سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی. اس موقع پر میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ خوشحالی کا نعرہ لگانے والوں نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا ہے. یوسف روڈ اسلام پورہ میں یونین کونسل 32 میں مسلم لیگ نون کا جلسہ منعقد ہوا. صوبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا کہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں, یہی ہماری اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کی طرح بلدیاتی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والوں کو بلدیاتی انتخابات میں آگے لے کر آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان نے علامہ اقبال ٹاؤن میں یونین کونسل 204 کے دفتر کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر سید توصیف شاہ, مسلم لیگ نون کے یونین کونسل 204 سے چیئرمین کے نامزد امیدوار رانا اختر محمود, سلمان حسین سلمانی, نصیب اللہ شہزاد قمر, علی شان چودھری ظہور اور دیگر لوگ بھی موجود تھے. اس موقع پر خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون عوامی جماعت ہے اور ہمیشہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں. PIA سوسائٹی کے ریزیڈنٹس اتحاد الائنس نے لوکل گورنمنٹ کمیٹی کو فوری طور پر ختم کر کے ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. الائنس کے ترجمان مرزا دلدار بیگ نے بتایا کہ مارچ میں ہونے والے اجلاس میں تمام ممبران نے انتظامی کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. انہوں نے الزام لگایا کہ انتظامی کمیٹی نے اسکول, ڈسپنسری سمیت دیگر عمارتوں کی الاٹمنٹ اور کمرشل پلازوں کی مد میں سوسائٹی کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے. UC 156 سے چیئرمین کے آزاد امیدوار کاشف ظفر اور ان کے حامیوں نے نئی حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. پریس کلب کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں ان کے حامیوں اور اہل علاقہ نے شرکت کی. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نئی حلقہ بندیوں کے خلاف عبارات درج تھیں. مظاہرین نے زبردست نعرے بازی کی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے پاکستان تحریک انصاف کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان بلدیاتی انتخابات میں چند سیٹوں کی خاطر جمہوری نظام کو ختم کرنے پر تل گئے ہیں. مال ٹاؤن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پہلے 6 ماہ میں توانائی بحران, معیشت اور دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی ہے. العظیم اکیڈمی لطیف چوک شاہدرہ کی تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی. پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت خواجہ عمران نذیر نے طلباء میں ایوارڈز تقسیم کیے. العظیم اکیڈمی کی تقریب تقسیم انعامات میں سال میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو خواجہ عمران نذیر نے ایوارڈ دیے. خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ تعلیم ہمیشہ سے حکومت پنجاب کی ترجیح رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. معراج پاک بیگم کوٹ شاہدرہ میں PTI نے 22 دسمبر کے احتجاج کے حوالے سے جلسہ منعقد کیا. MQM لاہور کے وائس چیئرمین ڈاکٹر انور سعید نے PTI میں شمولیت کا اعلان کر دیا. KPS اسکول معراج پاک میں منعقد ہونے والے PTI کے جلسے میں PTI لاہور کے صدر عبدالعلیم خان, میاں محمود احمد, حامد زمان خان, میاں سرفراز عباس فٹو, اعظم دانیال, فاروق خان, میاں سلمان, امیدوار برائے چیئرمین UC 20 خواجہ شفقت جیلانی, وائس چیئرمین کے امیدوار محمد اعجاز سمیت کارکنان اور اہل محلہ اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ اتوار بازار میں بہترین کوالٹی کی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں. گلشن راوی اتوار بازار کے دورے کے موقع پر بلال یاسین کا کہنا تھا کہ اتوار بازار لگانے کا مقصد شہریوں کو سستی اور اچھی کوالٹی کی اشیاء فراہم کرنا ہے. صوبائی وزیر خوراک نے کہا کہ اتوار بازار میں دوروں کا مقصد انتظامیہ کی مانیٹرنگ اور بہترین کوالٹی کی اشیاء کی فروخت کو یقینی بنانا ہے. رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر نے میاں پلازا جوہر ٹاؤن اتوار بازار کا دورہ کر کے اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا. MPA سیف الملوک کھوکھر نے اتوار بازار میں آئے صارفین سے اشیاء کے معیار کے حوالے سے دریافت کیا اور ریٹ لسٹیں چیک کی. MPA سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اتوار بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ اتوار بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء کی کوالٹی کو چیک کیا جا سکے. جوہر ٹاؤن میں دانتوں کے کلینک ڈینٹل 1 کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب میں امراض دندان کے ماہرین اور ڈاکٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی.
مین بلیور جوہر ٹاؤن میں ڈینٹل ون کی افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر عثمان مان، ڈاکٹر رانا عمران خان، ڈاکٹر ثاقب، ڈاکٹر حیدر علی، YDA کے ترجمان ڈاکٹر ناصر بخاری، ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رانا طارق محمود، چودھری محمد ریاض، سیکرٹری بورڈ آف ریونیو راؤ ناصر جمیل، ڈاکٹرز اور دیگر افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ الحمرہ ہال نمبر 3 میں چیئرمین نعت مرکز ارسلان احمد ارسل کی تحقیق و ترتیب کردہ کتاب کلیات مظہر کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے علماء کرام، نعت خوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کتاب کی تقریب رونمائی میں ڈاکٹر خورشید رضوی، راجہ رشید محمود، راجہ امیر، واجد امیر اور پروفیسر ریاض سمیت علماء کرام اور نعت خوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ چیئرمین نعت مرکز ارسلان احمد ارسل نے کہا کہ انہوں نے ماضی کے معروف شاعر حافظ محمد بظر الدین کے کلام اور شاعری پر تحقیق کر کے انہیں یکجا کرنے کے بعد کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے۔ کلاسک کار اونرز گلڈ کے زیر اہتمام تاریخی اہمیت کی حامل نایاب گاڑیوں کی ٹھوکر نیاز بیگ سے سکھیکی تک ریلی نکالی گئی۔ شاہد سپرا کی رپورٹ۔ کلاسک کار ریلی کا آغاز ٹھوکر نیاز بیگ چوک سے ہوا، جس میں 15 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا۔ تاریخی اہمیت کی حامل گاڑیاں جب ریلی کے لیے روانہ ہوئیں تو شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ گاڑیوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ پرانی اور نایاب گاڑیوں کی ریلی نکالنے کا بنیادی مقصد شہریوں کو قیمتی ورثہ سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ 2-3 سال سے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور ہم لاہور کے ہیں اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلا جائے یہ ہماری ہیریٹیج ہے اور اس کو مینٹین کرنا چاہیے۔ پرانی گاڑیوں کی اویئرنیس شو کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ پرانی چیز ختم نہیں ہو جاتی، اس کو دوبارہ سے اجالا کیا جائے۔ ریلی سے نہ صرف شہریوں کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی دی گئی بلکہ دوستوں کو مل بیٹھنے اور تفریح کا مؤثر انتظام بھی موجود تھا۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کامن انٹرسٹ ہے، یہ پرانی کاریں، اور تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چھوٹا سا ایک فن اپنا جسٹ ٹو ہیو فن اکٹھے ہو جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ بہت سی گاڑیاں ایسی لوگوں کے گھروں میں کھڑی ہیں جو کہ لوگ نکالتے نہیں ہیں۔ یہ پرانی گاڑیاں جو کہ ہمارا ورثہ ہے، کہیں گاڑیاں باہر جا چکی ہیں جو کہ مطلب کہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پرانی گاڑیوں کی ریسٹوریشن کا کام، نئی گاڑیوں کو بلڈ اپ کرنے کا کام، اور پاکستان میں یہ تمام فیسلٹیز ہیں اور یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ پرانی گاڑیوں کو خوبصورت طریقے سے رکھنا اب ان کا مشغلہ بن چکا ہے، اس لیے وہ کئی دہائی پرانی گاڑیوں کو سنوار کر محفوظ بنا رہے ہیں۔ شہریوں نے پرانی گاڑیوں کو محفوظ بنا کر نہ صرف اپنے تاریخی ورثہ کو تحفظ فراہم کیا ہے بلکہ اپنی پرانی روایات کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ ورلڈ کپ میں اپنی صلاحیتوں کے بھرپور جوہر دکھانے والی قومی مرد اور خواتین ٹیمیں وطن واپس پہنچ گئیں۔ واگا بارڈر پر کھلاڑیوں کے دوستوں اور رشتہ داروں نے پھولوں کے ہار پہنا کر قومی ٹیمز کا استقبال کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اعجاز وسیم باکری۔ بھارتی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں منعقد ہونے والے کبڈی ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان میزبان ٹیم کے خلاف سخت مقابلے کے بعد ہار گیا، جبکہ قومی خواتین ٹیم نے میگا ایونٹ کا سیمی فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا۔ کبڈی ٹیم کپتان بابر گجر کی قیادت میں واگا بارڈر کے ذریعے لاہور پہنچی تو کھلاڑیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان بابر گجر، کوچ غلام عباس بٹ اور مینیجر وقاص اکبر نے کہا کہ پہلی بار پاکستان نے بھارت کو فائنل میں ٹف ٹائم دیا، تاہم ریفری کے جانبدار فیصلے بھی شکست کی وجہ بنے۔ جو ہار ہوئی ہماری ٹیم کو بہت سخت مقابلہ کھیلا، 5-6 نمبر تو ریفر کے ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت کر جاتا ہے، لیکن ہم خوش ہیں، ہمارے سبھی لڑکے بہت ہی اچھا کھیلے۔ 1 ماہ کا کیمپ لگایا تھا، اس میں نے خوب پریکٹس کروائی، ان کی ایمانداری سے پریکٹس کروائی اور ادھر جا کے انہوں نے محنت کا حق ادا کیا اور اچھا کھیل پیش کیا ہے۔ قومی ویمن ٹیم کی کپتان مدیحہ لطیف نے کہا کہ صرف 20 دن کی پریکٹس کے بعد لڑکیاں کبڈی ورلڈ کپ میں شریک ہوئیں اور سیمی فائنل کھیلا جو کسی اعزاز سے کم نہیں۔ انشاءاللہ یہ پہلی دفعہ جو ہم لوگ کھیل کے آئے ہیں، ہم لوگوں نے یہ دروازے کھول دیے کبڈی کے پاکستان میں خواتین کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم لوگ آئیں گے اور ایک ٹرافی لے کے آئیں گے۔ پہلی بار بننے والی قومی ویمن ٹیم نے کبڈی ورلڈ کپ میں 5 میچز کھیلے، جن میں سے 2 جیتے اور 3 ہارے، جبکہ مردوں کی ٹیم نے 7 میچز کھیلے، 6 میں فتح سمیٹی اور فائنل میں شکست ہوئی۔ کبڈی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی پاکستان کی مرد اور خواتین ٹیموں کی کارکردگی شاندار رہی۔ کھلاڑی پرعزم ہیں کہ وہ آئندہ برس لاہور میں ہونے والے ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کر کے بھارت سے دونوں ٹائٹل چھین لیں گے۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ اعجاز وسیم باکری، سٹی 42، واگا بارڈر۔ قومی ٹیم جونیئر ہاکی ورلڈ کپ پہ شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئی۔ کوچ منظور سینئر کہتے ہیں کہ ٹیم کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔
भारत में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी टीम वाघा के रास्ते लाहौर पहुंची। कोच मंसूर सीनियर ने टीम में सिफारिश पर सिलेक्शन की तरदीद की और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन साथ ही कह दिया कि टीम को बड़ा इवेंट जीतने के काबिल नहीं। टीम को कोच से ज्यादा माहिर नफ्सियात की जरूरत है। कप्तान उमर भुट्टा ने टूर्नामेंट में कामयाब न होने पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भरपूर तैयारी करके गए, हार ने अफसोस से दो चार किया। उन्होंने टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह जर्मनी के हाथों शिकस्त को करार दिया। दूसरी ऑल इंडिया महाराजा रंजीत सिंह वुमेन हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पंजाब की हॉकी टीम वाघा के रास्ते भारत रवाना हो गई। भारत रवाना होने वाली 18 रुकनी टीम की क़यादत ज़किया नवाज कर रही हैं, जबकि फिजा नवीद टीम की नायब कप्तान है। पंजाब टीम की खिलाड़ी वाघा बॉर्डर पहुंची तो उन्हें अहले खाना ने दुआओं के साथ भारत रवाना किया। टीम मैनेजर आबिद तनवीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इवेंट में शिरकत के लिए खिलाड़ी भरपूर तरीके के साथ तैयारी करके जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दौरे और ज्यादा टूर्नामेंट्स खेलने से वुमेन हॉकी तरक्की करेगी और नई खिलाड़ियों में शौक बढ़ेगा। कायद-ए-आज़म ओपन गोल्फ चैंपियनशिप मोहम्मद मुनीर ने जीत ली। जिमखाना के मतलूब अहमद एजाज का दिफा करने में नाकाम रहे। जिमखाना गोल्फ कोर्स में मुनक्किद होने वाले 4 रोज़ा इवेंट में मुल्क भर से 120 से ज्यादा गोल्फर्स ने शिरकत की। प्रोफेशनल कैटेगरी के ड्रॉस इवेंट में इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मुनीर ने पहली, जिमखाना के शफीक मसीह ने दूसरी और पाकिस्तान के नंबर 1 गोल्फर मोहम्मद शबीर इकबाल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दिफाई चैंपियन मतलूब अहमद चौथे नंबर पर रहे। इवेंट में अख्तर अली ने पहली, असगर अली दूसरी और हफीज मसीह तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। इमेच्योर कैटेगरी के ग्रॉस में सलमान जहांगीर ने पहली, मोहम्मद रहमान ने दूसरी और तारिक महमूद ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार 8 घुड़दौड़ मुकाबले हुए। दिन की सबसे बड़ी रेस रुखसार प्रिंस ने जीत ली। रेस क्लब कोट लखपत में होने वाले घुड़दौड़ मुकाबलों की पहली दौड़ में टाइटैनिक फातह रहा। शान उस्मान दूसरे और लकी वन तीसरे नंबर पर रहा। दूसरी रेस में आसिम जी ने पहली, प्रेम ने दूसरी और रिवर विल्डर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तीसरी रेस में हॉट बेड पहले, रॉयल संग दूसरे और रन ब्राइट रन तीसरे नंबर पर रही। चौथी रेस में जवाद प्रिंस ने कामयाबी हासिल की। ट्रू फ्रेंड दूसरे और मिस रिस्की तीसरे नंबर पर रही। टीवी न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरामैन ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन में खेले गए टूर्नामेंट में मुख्तलिफ चैनल से ताल्लुक रखने वाले कैमरामैन पर मुश्तमिल टीमों ने शिरकत की। 5-5 ओवर्स पर मुश्तमिल हर इनिंग्स में खिलाड़ियों ने ग्राउंड के चारों तरफ जोरदार शॉट्स खेलकर हाजिर से खूब दाद वसूली की। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर खालिद परवेज और हमदर्द सेंटर के अली हाशमी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कैमरामैन एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक ताहिर खान, सदर इकबाल मलिक, सेक्रेटरी तनवीर हाशमी, मुबशिर हुसैन और असलम हीरा समेत दीगर भी मौजूद थे। अली हाशमी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट्स के इनकाद खुशाइंद है, मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसे मुकाबले होने चाहिए। इतना खूबसूरत माहौल एक यहाँ पर बना हुआ है कि एक गेट टुगेदर का सा समय मैं समझूंगा, तो इस किस्म के इवेंट्स मैं समझता हूँ होने चाहिए। कैमरामैन एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि इस इवेंट का इनकाद मुश्किल हालात में काम करने वाले कैमरामैनों को तफरीह फराहम करने के लिए किया गया है। हमारी कोशिश थी कि कैमरामैनों के लिए एक एंटरटेनमेंट मुहैया की जाए। उसमें मैं तमाम कैमरामैनों का मशकूर हूँ कि वो आए हैं और भरपूर वो एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन हज़रात सारा दिन टेंशन में रहते हैं, हर वक्त टेंशन और लोड, तो ये एक रिलैक्स करने का मौका मिलेगा उन्हें और ज़हनी नशोमा बहुत ज़रूरी है और ऐसे टूर्नामेंट साल में एक मरतबा बहुत ज़रूरी है। तकरीब के शुरा को महसूस करने के लिए म्यूजिकल शो का इनकाद भी किया गया, जबकि फाइनल मैच दुनिया और एक्सप्रेस की टीमों के माबैन बराबर रहा। एसपीएम वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 8 मरहले के मैच में स्टैग ने टेक्सटाइल टाइगर्स को 6 विकेटों से मात दे दी। स्टैग क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन में खेले गए मैच में टेक्सटाइल टाइगर ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 30 ओवर्स में 143 रन बनाए और उनके तमाम खिलाड़ी आउट हुए। ताहिर इरशाद 43 और कदीर शाह 32 रन बना सके। स्टैग की जानिब से जावेद खान ने 3, मसरूर हुसैन, शकील मलिक और शहजाद भट्ट ने 2-2 विकेटें हासिल की। मैजिक रिवर ने आलमकोट को शिकस्त देकर टेंशिस पोलो टूर्नामेंट जीत लिया। फाते टीम के अहमद अली टवाना ने हैट्रिक समेत 5 गोल स्कोर किए। लाहौर गैरिजन पोलो क्लब के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान पाक सर्वर रोड पर खेले गए मैच में आलमकोट टीम हाफ गोल हैंडीकैप एडवांटेज के साथ मैदान में उतरी, ताहम वो मैजिक रिवर जैसी मजबूत टीम का मुकाबला करने में नाकाम रही।
मैजिक रिवर ने फाइनल मार्का 4.5 के मुकाबले में 8 गोल स्कोर से जीत लिया। फातेह टीम की जानिब से अहमद अली टवाना ने शानदार खेल पेश करते हुए हैट्रिक समेत 5 गोल स्कोर किए, जबकि अहमद टवाना ने 3 गोल से नुमाया पोजीशन हासिल की। आलमको की जानिब से कप्तान शाकुबलाए आलम ने 3 जबकि अहमद जुबैर बट ने 1 गोल स्कोर किया। PIA सोसाइटी के मेंबरान ने सिटी 42 के दफ्तर के सामने सोसाइटी सदर जाहिद रफीक के खिलाफ एहतजाज किया। मेंबरान ने इल्जाम आयद किया कि जाहिद रफीक ने 22 करोड़ का बजट गैर कानूनी तरीके से पास करवाया। सिटी 42 के सामने एहतजाज में मिर्जा दिलदार बेग, चौधरी बशीर अहमद, मोहम्मद साउद भट्टी, मलिक असगर, मलिक बाबर, मिर्जा शमशाद बेग, अजीम शाह, हाफिज तैयब, मोहम्मद आकिल अलवी, सैयद अब्दुल रऊफ शाह, चौधरी अमजद समेत PIA सोसाइटी के दीगर मेंबरान मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के जोनल सदर मियां तारिक अजीज के वालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पीको रोड पर अदा की जाने वाली नमाज जनाजा में सदर PP लाहौर समीना खालिद कुर्की, रुकन सूबाई असम्बली फायजा मलिक, इरशाद अली भट्टी, राना अशर निसार, जावेद अली, मोहम्मद उस्मान, शौकत अली, उमर जावेद और आबिद हुसैन समेत पीपल्स पार्टी लाहौर के तंजीमी अहदेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के शुरका ने मियां तारिक अजीज से इजहार ताज़ियत किया। शुरका ने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की। सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर दानिश्वर और कॉलम निगार अख्तर हयात की रस्म चेलम अदा कर दी गई। सहाफ़ी कॉलोनी के अख्तर हयात ब्लॉक में वाक़ अख्तर हयात की रिहाइशगाह पर होने वाली रस्म चेलम में मरहूम के अहले खाना, करीबी रिश्तेदार और अहले इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई, जबकि आखिर में दुआ करवाई गई। शुरका ने अख्तर हयात की सहाफ़ती खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अख्तर हयात न सिर्फ बड़े सहाफ़ी थे बल्कि दर्द दिल रखने वाले इंसान भी थे, जिनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में ताज़ा रहेंगी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने आइंदा साल के शुरू में इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर नीलम ब्लॉक में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह ने की, जबकि एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान इमरान अहमद शेख, तारिक महमूद आवान, बिलाल सेठी, हबीबुल्लाह खटक और नफीस अहमद भी मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि 26 जनवरी 2014 को पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात करवाए जाएंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर तमाम मौलाना अब्दुल कादिर मुल्ला की याद में मंसूरा में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस की सदारत सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने की, जिसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, मारूफ सहाफ़ी सज्जाद मीर, मुजीबुर रहमान शामी, आबिद तिहामी, मौलाना अब्दुल मालिक और नज़ीर अहमद जंजुआ समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान की हिमायत करने वालों पर बांग्लादेशी हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान का किरदार अफसोसनाक है। वज़ारत ख़ारजा ने बांग्लादेश में होने वाले जुल्म सितम को इसका अंदरूनी मामला करार देकर पाकिस्तान के मोहसिनों के साथ गद्दारी की है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के ज़ेर तमाम चौथे इंटरनेशनल फैमिली मेडिसिन सिंपोजियम का एहतमाम किया गया। मुल्की और बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रॉयल पाम में मुनक़दा सिंपोजियम में डॉक्टर मोहम्मद तारिक अजीज़, डॉक्टर ज़हूर अहमद, डॉक्टर नूर अख्तर, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, डॉक्टर अहमद कासिम, प्रोफेसर साकिब सिद्दीकी समेत डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ हड्डियों के अमराज, शुगर और हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों पर डॉक्टर्स ने रिसर्च प्रेजेंटेशन पेश की। सिंपोजियम में शुरका की जानिब से मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में सीनियर डॉक्टर्स से सवालात भी किए गए। जे हुआवा यारी चर्च के ज़ेरे तमाम अलमरा हॉल में क्रिसमस की खुशी में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में बिशप ऑफ लाहौर इरफान जमील, MNA महर इश्तियाक, मौलाना पीर यूसुफ आवान, राना असदुल्ला और परवेज जोसेफ हाकिम खान समेत मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मसीही नौजवानों की जानिब से मुख्तलिफ दुआया नगमात भी पेश किए गए, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक, मौलाना पीर यूसुफ आवान और बिशप ऑफ लाहौर ने क्रिसमस का केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें अमन का गहवारा हैं और तमाम मज़ाहिब के लोग काबिल इज़्ज़त हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना होगा। मुस्लिम लीग ख़ाफ के ज़ेर तमाम क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। मुस्लिम लीग ख़ाफ के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ज़हीरुद्दीन का कहना है कि हुकूमत की यूथ स्कीम से किसी गरीब को फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला।
مسلم لیگ ہاؤس میں خاف لیگ اقلیتی ونگ کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب میں مسلم لیگ خاف کے صوبائی جنرل سیکرٹری چودھری ظہیر الدین خان نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شہزاد الہی، عارف جاوید کھوکھر، یونس وزیر، پاسٹر خورشید بھٹی، سیف سیمیول، شہباز عنایت سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چودھری ظہیر الدین خان نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ بھارت کی نسبت مثالی برتاؤ کر رہا ہے اور پاکستان کے عوام بلا تفریق مسیحی عوام کو اپنا بھائی، دوست اور برابر کا شہری سمجھتے ہیں۔ مارکیٹ کے علاقے کشمیری بازار میں کپڑے کے گودام میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ کشمیری بازار میں کپڑے کے گودام میں اچانک بھڑکنے والی آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے۔ تنگ گلیاں ہونے کے باعث ریسکیو ٹیم کو آپریشن کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ریسکیو اہلکاروں نے 1 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ غازی آباد کے علاقے میں سپر سٹور پر 2.5 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ہربنسپورہ روڈ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں کوئی نئی بات نہیں۔ ہربنسپورہ روڈ پر واقع ایزی سپر سٹور سے نامعلوم چور 2.5 لاکھ مالیت کا سامان اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ چوروں نے پہلے تالے توڑے اور بعد میں شیشے کا دروازہ توڑ کر مال سمیٹا۔ مالک سٹور محمد اخلاق کی اطلاع پر غازی آباد پولیس نے رپورٹ درج کر لی ہے۔ ہربنسپورہ روڈ کے تاجروں کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں ڈکیتی اور چوری کی واردات نئی بات نہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب واردات نہ ہو۔ پولیس مقدمات تو درج کرتی ہے مگر ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ تاجروں نے چوروں کی گرفتاری اور سامان برآمد کرنے کی اپیل کی ہے۔ شالیمار کے علاقے گھاس منڈی میں چور گھر کے تالے توڑ کر 4.5 لاکھ روپے اور 8 لاکھ مالیت کے طلائی زیورات چرا کر فرار ہو گئے۔ گھاس منڈی اسٹاپ کے رہائشی محمد جمشید کے مطابق اتوار کی صبح وہ تمام اہل خانہ کے ہمراہ بیٹے کے سسرال دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ واپس پہنچے تو گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ محمد جمشید نے بتایا کہ نامعلوم افراد گھر کے تالے توڑ کر 4.5 لاکھ روپے اور 8 لاکھ مالیت کے طلائی زیورات لوٹ کر لے گئے۔ محمد جمشید مستی گیٹ کے علاقے میں شو مارکیٹ میں جوتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ گھر سے پرندوں کے لیے پنجرا لینے جانے والے کیلف ٹاؤن کے رہائشی ملک غیاث کے ساتھ فیروز پور روڈ پر واردات، 2 ڈاکو 18,000 روپے اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کیلف ٹاؤن کے رہائشی ملک غیاث کا کہنا ہے کہ وہ گھر سے ٹوئنٹل مارکیٹ پرندوں کے لیے پنجرا لینے آیا۔ پنجرا لینے کے بعد وہ گھر واپس جا رہا تھا کہ پولیس چوکی FC کالج کے علاقے فیروز پور روڈ پر 2 ڈاکو نے اسے اسلحے کی نوک پر روک لیا اور 18,000 روپے اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ محمد غیاث کا مزید کہنا ہے کہ ڈاکو جاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کی چابی بھی ساتھ لے گئے۔ مڈل اسکول سبززار کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ الحمرہ ہال نمبر 2 میں منعقد ہونے والی تقریب تقسیم انعامات کی مہمان خصوصی پرنسپل عذرا طارق کے علاوہ رابعہ انم، سائمہ صدیق اور رافعہ ندیم سمیت اساتذہ اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں نے ایروبکس کا شاندار مظاہرہ کیا۔ بچوں نے مختلف ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقاریب کے انعقاد سے بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تقریب کے آخر میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈویژنل پبلک اسکول مال ٹاؤن میں پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ DPS مال ٹاؤن میں منعقد ہونے والی تقریب میں کمشنر راشد محمود لنگڑیال نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ بورڈ آف گورنرز کے اراکین جاوید یوسف، سہیب شاہ اور پروفیسر نور محمد بھی موجود تھے۔ تقریب میں پرنسپل عبدالشکور بٹ، محمد زبیر فریدی، ہیڈ مسٹریس نجمہ جواد، شہلا ملک، آمنہ راؤ سمیت اساتذہ، طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں میٹرک کے سالانہ امتحان میں بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ عرفہ طاہر کو شیلڈ اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ بننے سنورنے کا شوق ہمیشہ خواتین سے منسوب ہوتا آیا ہے، مگر بدلتے وقت کے ساتھ آج مرد حضرات بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے۔ احوال جانتے ہیں ایک ایسے فیشن شو کا جہاں خواتین سے زیادہ مرد حضرات کے لیے ملبوسات نظر آئے۔ مکرم کلیم کی اس رپورٹ میں۔ علی ٹاور گلبرگ میں ہونے والے اس فیشن شو میں کراچی اور لاہور سے تعلق رکھنے والے نئے فیشن ڈیزائنرز نے اپنا کام پیش کیا۔ فیشن شو کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں مرد حضرات کے ملبوسات کا تناسب خواتین سے کچھ زیادہ نظر آیا۔ اس موقع پر جہاں خواتین کے لیے مشرقی انداز کے ملبوسات ریمپ پر نظر آئے، وہیں مرد حضرات کے لیے مشرقی اور مغربی دونوں طرح کے ملبوسات ریمپ پر پیش کیے گئے۔
इस तरह के फैशन शोज में जहां नए फैशन डिजाइनर्स को अपना काम प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, वहीं नए मॉडल्स को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुयस्सर आता है। कैमरा टीम के साथ मुकर्रम कलीम, सिटी 42। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। शहर की सब बातें आपने जानी, मजीद खबरें आप पढ़िए डेली सिटी 42 में।